नदिया में दर्दनाक हादसा हुआ है। डॉक्टर की गाड़ी की टक्कर से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। नदिया जिले के शांतिपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में डॉक्टर की गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। घटना अद्वैत पाट 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात हुई। मृतक की पहचान बबलू चक्रवर्ती के रूप में हुई है, जो नदिया के शांतिपुर थाना क्षेत्र के बबला रोड इलाके के निवासी थे। परिवार के अनुसार बबलू बुधवार शाम अपने दोस्त के घर जाने के लिए बाइक से निकला था। रात को घर लौटते समय यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही बबलू के परिवार वाले अस्पताल पहुंचे और अपनी प्रेजेंट होने की गम में फूट फूट कर रोने लगे। परिवार का कहना है कि इस हादसे ने उनकी खुशियां छीन ली है। प्रारंभिक जांच के अनुसार ये दुर्घटना लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। দুর্ঘটনা ঘটেছে বাইপাস সর্দারপাড়া থেকে রোড ক্রস করবার সময়। মোটামুটি 1.5 ঘন্টা উনি কিসে ছিলেন? উনি মোটরসাইকেলে এসেছিলেন। আচ্ছা, মোটরসাইকেলটা কোথায়? মোটরসাইকেলটা রাস্তায় পড়ে আছে। কিসে মারতে পারে এটা? এটা আমরা সঠিক জানি না, যেহেতু শোনামাত্র হসপিটালে এসেছি। তবু এলাকায় তো গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তো কি বুঝতে পারলেন এলাকায় গিয়ে? উনি মানে ঠিক রাস্তার মাঝামাঝিতেই ঘটনাটা ঘটেছে। না, লরি কি পিছিয়ে যেতে পারবে? এখন লরি বা কিসের সময় পড়েছে সঠিক কেউ বলতে পারেনি। ওই সময়টা লোক ছিল। বাড়ি কোথায় ওনার? ওনার বাড়িটা হচ্ছে বাবলা রোড রাধানগর পাড়া। কি করেন উনি? ওনার নাম বাবলু চক্রবর্তী। ওনার বয়স মোটামুটি হ্যাঁ 50। উনি কি করেন পেশা? উনি তাঁতের কাজ করতেন। আচ্ছা, কি কারণে বাড়িতে বেরিয়েছিল কিছু জানেন? উনি বিকালবেলা এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে কি ঘটনা? বাড়ি ফেরার পথে। আর ঘটনাস্থল কোথায় হয়েছে? ঘটনাস্থলটা আপনার বাইপাস সর্দারপাড়া মেইন রোডে। মানে গোবিন্দপুর বাইপাস? এটা গোবিন্দপুর নয়, আমাদের এই যেটা অদ্বৈত পাড় থেকে এগিয়ে গিয়ে যে কালভার্টটা আছে, আচ্ছা, ঠিক সেই কালভার্টের পাশে ক্রসিং রাস্তা। পরিবারের লোকজন এসে আসতে? ওনার পরিবারের লোকজন বলতে ওনার কাকাতো ভাই এসে, জ্যাঠাতো ভাই। আপনার নাম?